Ay gala, kumusta ug maayong hapon kaninyong tanan? Welcome sa RN Balita. Kami inyong mga tigbalita sa kanginan, Jimnel Pude ug Mariz Posadas. Matod sa mga nagunang balita karong adlong Martes, Abril 22 sa tuig 2025. Maayong hapon kanimo dia partner Mariz. Yes, partner Jimnel, maayong hapon ug maayong hapon usab sa atong mga pinalanggang tigpaminaw ingon man mga Facebook Live viewers. Naro ka na mo pagsibya dinhi sa Davao City. Manung usab mi sa among nagkalain-laing radio partners dinha sa Surigao, Agusan, Cotabato, Davao Region ingon man dinha sa Siargao ug sa Bukidnon. Nanghinaot mi sa kanunay nga naamo sa luwas ug maayong kahimtang samtang nagtan-aw nagpaminaw ni ining atong programa. Dili nami maglangan sa paghatod sa mga balita o impormasyon karong adlaw Martes. At oras sa 5:17 na sa hapon, ano yan ang mga uluhan sa atong balitang lokal. Kusog hangin, may igo sa Pikit, North Cotabato, dagang balay na danyos. Duha ka insidente sa pagpanglugos na hitabo sa Davao City ni adtong Semana Santa. Kantidad sa 408,000 pesos sa matod pa Shabu na kumpiska. Tulo ka sospek arestado sa bypass sa Maguindanao del Norte. Gatusan ka mangrove gipang tanom sa Barangay Bukana, Mako, Davao de Oro isip pagsaulog sa International Earth Day. Pibox Cotabato, dunay pahimangno labot sa gunson nga paglinog. Samtang lalaki samdan human giunay ug dunggab sa iyang kainom sa Turil, Davao City. Og sa tuwang national headlines, PIDEA natala ang kapin 147 million pesos nga kantidad sa illegal drugs nga nakumpiska sulod sa usa ka semana nga operasyon. Pagbisita ni Pope Francis sa nasod ni atong 2015, gihinumdum human sa iyang pagpanaw. Malacanang gideklara karong adlaw nga Day of National Mourning isip pagsaludo kang Nora Honor. Philippine Consulate General sa Milan ikumpirma ang kamatayon sa usa ka Pinoy helper. Alang sa tuwang international headlines, 14 anyos nga babae patay human gilapa og leon didto sa nasod Kenya. Tulo ka Haitian soldiers nga nakigsangka sa mga gaang gipang ambush patay gawa sa Port-au-Prince sa Haiti. Og tulo ka finalist sa NBA isip most valuable player sa 2025 giipanganlan na. O sa atong entertainment o showbiz update, State Necrological Service of Funeral Rites gipahigayon kaganiha alang sa superstar na si Nora Honor. At ang ininyo niya taw-taw ng pangutana alang sa atong RN Pakulong hatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule ug dugang pahingumdom sa Mariz Posadas na main account nako ikat ang inyo answer unya. At oras sa 5:21 na sa hapon, ano yan ang mga detalye sa atong balitang lokal. Gihapak sa kusog nga hangin ang barangay Paido, Pulangi, Pikit, Cotabato nga may resulta sa pagkadanyo sa dagang kabalayan sa maong dapit. Daw na himong papel nga gipangkumot ang mga balay nga naigo sa kusog nga hangin. Nangalagpot sa ang mga kagamitan sulod sa mga balay, lakip na mga gamit sa kusina o uban pa. Bisan pa man sa grabing danyos,
Swerte gihapon nga walay gikareport nga naangol o naangin nga kinabuhi sa maong insidente. Gilayon sab nga mitubag ang LGU sa mga kinahanglang tabang sa mga apektadong residente. Nasikop na ang mga sospek sa duha ka insidente sa pagpanglugos nga nahitabo sa Davao City niadtong Semana Santa. Sumala ni Police Captain Hazel Tuason, tigpamaba sa Davao City Police Office. Nahitabo ang maong mga kaso sa Barangay Matina Aplaya ug sa Barangay Marilog. Ang biktima nga taga Matina Aplaya minor de edad nga gipanamas-tamasan sa 24 anyos nga sospek. Samtang ang biktima nga taga Marilog nag-edad og 19 anyos, din ang suspitsado 30 anyos ang panuigon. Busa subli nagpahimangno ang otoridad sa mga ginikanan nga kanunay bantayan ug i-monitor ang mga anak ug dili na gayud tugutan pang maglatagaw panahon sa kagabion aron maiway sa susamang insidente. Alas 5:22 sa hapon. Arestado ang tulo ka sospek kinsa nakuhaan og mukabat sa 408,000 pesos nga kantidad sa gituohang shabu atol sa Anti-Illegal Drug Operations sa Philippine Drug Enforcement Agency BARM kagahapong adlaw. Bandang alas 4 sa hapon, gikasa ang operasyon sa Sitio Corbada, Barangay Awang, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Gila ang sospek nga sila Albacer Ajiz, Saudi Ali ug Muhyiddin Silungan. Nakuha gikan sa mga sospek ang mutimbang sa 60 grams nga matud pa shabu. Sa karon ubos na sa kustodiya sa PDEA BARM ang mga sospek o gikatakdang kasuhan og paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Moabot sa 500 ka mga mangroves ang gipangtanom baguhay lang sa Barangay Bukana, Baco, Davao de Oro. Agig pagsaulog sa International Earth Day karong adlaw, duyog sa temang Our Power, Our Planet. Usa kini ka tinuig nga global event diin ginatutukan ang importansya sa pagpanalipod ug pag-amuma sa kisiyahan alang sa umaabot pa nga henerasyon. Subay niini ang Provincial Environmental and Natural Resources Office o PENRO ang nanguna sa maong aktibidad. Isip usab pagpaligon pa sa ilang greening program. Sa pagkikalayon sa mga sakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ingon man ang MENRO sa Mako. Inguha usab niini nga ma-rehabilitate ang coastal ecosystem sa probinsya sa Davao de Oro. Alas 5:24 sa hapon, dugang pa sa itong balitang lokal. Nagpahimangno karon ang buhatan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox sa Cotabato. Labot sa padayon nga nasinating sa gunson nga linog sa rehiyon. Matod pa sa Fivox Cotabato, aktibo ang pagliyok sa Eurasian Plate sa Cotabato Trench nga hinungdan sa sunod-sunod nga linog sa maong lugar. Nasairan nga nalakip sa mga pinakaaktibong fault line ang Cotabato ug ang Manila Trench. Hinungdan nga dili na bag-o pa ang pagtayog sa yuta sa mga kasikbit nga lugar niini. Subay niini gitambagan ng publiko nga mosunod sa mga patakaran ug abiso sa mga hingtungdang ahensya aron magpabiling luwas ang matag usa. Alas 5:25 sa pagpadayon sa atong balitang lokal. Sama dinunggaban sa tiyan nga bahin ang nahiaguman sa usa ka lalaki nga nailang si alias Gerson. Human kini giingong giunay ug dunggab sa iyang kainom sa nilabayng gabi sa Barangay Dalyao, Turil, ning siyudad sa Davao. Base sa investigasyon, igo lang ni bisita ang biktima sa iyang amahan ug nagkasinabot nga magtagay kauban sa higala niining si alias Jimbo. Apan dihang nangahubog na, nagkalalis na sila o nisampot sa pagdunggab ni alias Jimbo kang alias Gerson. Abtik nga nisibat ang suspect human sa insidente apan kagahapon, voluntaryo kining ni surrender ngadto sa kapulisan.
Nakadetain na kini sa Turil Police Station nga pasakan og kasong frustrated homicide. Mao kana ang mga detalye sa among mga balitang lokal. Mubalik midayon alang sa paghatod sa atong balitang nasyonal ug uban pa. Atong oras sa 5:33 na sa hapon, padayon ta sa atong mga balita. Alang sa itong balitang nasyonal, gipasigarbo karon sa Philippine Drug Enforcement Agency ang pagkakumpiska sa kapin na 147 million pesos na kantidad sa mga illegal drugs atol sa usa ka semana nga operasyon. Subay sa datos sa Anti-Illegal Drugs Operation Accomplishment Report, ang maong ihap natala gikan sa Abril 11 hangtod 18 ning tuiga. Sa maong panahon, gikasa sa ahensya ang 69 ka mga anti-drug operations nga miresulta sa pagkaaresto sa 79 ka mga drug personalities. Gihinungdom sa katawhang Pilipino ang nahimong pagbisita ni Pope Francis ni atong 2015 sa nasod human sa iyang pagpanaw kagahapon sa edad nga 88. Libuan sa mga Pilipino ang nibiyahe pa paingon sa kauluhan ni atong panahona, makita lang sa personal ang Santo Papa ug makatambong sa gipangunahan ni ining misa sa Immaculate Conception Cathedral sa Manila. Nahimo sab nga tinubdan sa paglaom ug pag-ayo ang mensahe ni Pope Francis dihang gibisita ni ini ang katawhan sa Tacloban City nga labihang naapektuhan sa Super Typhoon Yolanda. Kahinungduman nga 4 ka adlaw nilungtad ang pagbisita ni Pope Francis sa nasod gikan January 15 hangtod January 19, 2015. Una pa man sa iyang pagpanaw kagahapon, ulahing nasaksihan sa katawhan ang Santo Papa atol sa appearance ni ini sa balcony sa St. Peter's Basilica sa Vatican ni adtong Easter Sunday. Alas 5:34 na sa hapon, dugang pa sa itong balitang nasyonal. Pinaagi sa gipagawas nga proklamasyon, gimanduan ang tanang buhatan sa gobyerno, embahada ug konsulado sa Pilipinas sa ubang nasod nga ibutang sa half-mast ang flag sa Pilipinas. Gipirmahan ni Presidente Marcos ang proclamation gahapong adlaw, diin agig pagsaludo kang national artist sa Nora Honor. Gideklara sa Pangulo karong adlaw isip Day of National Mourning, isip pag-ila sa pagpanaw sa National Artist for Film and Broadcast Media nga si superstar Nora Cabaltera Villamayor, o mas nailhan nga Nora Honor. Madayon to sa atong balitang nasyonal, gipahibalo sa Philippine Consulate General sa Milan kagahapon ang kamatayon sa usa ka 61 anyos nga Pinoy helper sa Bulgaria ni adtong weekend. Base sa ilang nakalap nga impormasyon, gituok ang biktima hangtod sa mabugtuan kini sa iyang gininhawa. Apan wala na naghatag pa og igong detalye ang buhatan kabahin sa identity sa biktima. Usa ka wa pa mailing suspect ang isulod matud pa sa apartment sa Israeli employer sa biktima nga nahimutang duol sa Parco Simeoni. Hinoon dali usab kining nasikop sa kapulisan sa crime scene. Ginasubay pa sa kung unsa ang motibo sa suspect sa krimen, samtang gipasalig sa konsulada nga hatagan og assistance ang nabiya ang pamilya sa biktima. At oras sa 5:36 na sa hapon, mao kana ato ang mga balitang nasyonal. Samtang alang sa itong balitang internasyonal, patayon 14 anyos nga batang babae human gilapa kini sa usa ka leon sa Nairobi, Kenya. Matod sa Kenya Wildlife Services kun KWS, nga kalit lamang nga giatake og gilapa sa leon ang bata sa residential compound nga silangan sa Nairobi National Park.
Nakita na labang sa mga rescuers ang patayng lawas sa biktima dool sa Bagati River. Wala basab nadakpan ng leon kung asan nagbutang na og usa ka litag ang KWS aron kini madakpan. Patay ang tulo ka Haitian soldiers human gi-ambush sa nilabayng adlaw sa lungsod sa Kenskop gawas sa capital city sa Port-au-Prince sa Haiti. Daan na matud pang nasinati ang binakbakay sa lugar sa miagi mga adlaw. Tali Haitian law enforcement batok sa gang coalition nga nailhan sa tawag nga Vive Ensemble. Anaa sa military reinforcement mission ang mga sundalo dihang kalit na lang gipaarakan sa armadong grupo sa kalalakinan. Sa gipagulang pahayag sa gobyerno sa Haiti ang kamatayon ug commitment sa napatay mga sundalo. Usa lamang matud pa kaligong pahinumdom nga ang seguridad ug kagawasan aduna gayud kabayaran ug ang maong kabayaran panag sa mahimong kinabuhi sa ilang kasundaluhan nga nahimong tigpanalipod sa ilang soberanya. Hinuon gipasalig sa ilang gobyerno nga dili mabaliwala ang nahimong sakripisyo sa maong mga sundalo. Alas 5:39 sa hapon. Samtang dinita sa tuwang update sa balitang sports. Pasok na isip finalist sa 2025 NBA Most Valuable Player. Sila Shai Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City Thunder, Nikola Jokic sa Denver Nuggets, o Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Nanguna si Gilgeous-Alexander sa scoring karong nga season, kadunay 32.7 o gipangunahan ang Oklahoma City Thunder sa best record sa liga. Si Jokic sa nga dunay triple-double average, target nga masakmit ang ikaapat niyang MVP title. Samtang si Giannis Sab ang dunay 30.4 points ug 11.9 rebounds matag dula. Kini ang ikaapat nga magkasunod nga tuig diin MVP finalista og wala gipanganak sa Estados Unidos. Kahinumduman nga ang pinakaulahing Amerikanong gideklara isip MVP mao si James Harden niadto pang 2018. Og mao kada ato ang update sa balitang sports. Karong adlaw Martes. Okay, diri na punta sa atong entertainment o showbiz update. Gihatagan og pasidungog ang kinabuhi og legacy sa superstar ug national artist nga si Nora Honor. Atol sa gipahigayong State Necrological Service kaganiha sa Metropolitan Theater nga gisugdan sa arrival honors pasado alas 8 sa buntag, dayon ang tribute program. Sama sa gilauman dagsa sa seremonya ang nagkadayang personalidad, gawas ug sulod sa showbiz industry. Ingon man mga fans sa actress nga buot maghatag sa ilang ulahing respeto sa nipanaw nga superstar. Sa ubang fans ug supporters ni Nora Honor nga wala makatambong, nakahigayon gihapon nga ma-update sa seremonya. Sanglit naka-live stream kini sa Facebook pages sa National Commission for Culture and the Arts o NCAA ug sa Cultural Center of the Philippines. Human sa mga aktibidad, gihatod na sa iyang ulahing kapahulayan ang superstar sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Kahinumduman nga unang iusbong ang entertainment career ni Nora ni atong 1967. Human nagkampiyon sa tawag ng tanghalan. Wala magdugay na himo siyang recording artist ug lead host sa long-running music variety show nga Superstar. Sulod sa pipila ka dekada ni Nora sa showbiz industry, ni bida na kini sa mukabat 170 ka mga pelikula. Lakip na ang Himala, Daywom, Bulaklak ng City Jail, The Floor Contemplation Story ug daghanan pa. Ay baluan nga nabugtuan kini sa yang kinabuhi ni atong April 16 sa edad nga 71 tungod sa acute respiratory failure. So
So as expected partner, nagbaha gyud ang luha kaganihan no, dili lang sa mga pamilya, loved ones, especially po sa katong mga die-hard youth in town nga mga fans o supporters ni Nora Honor sulod na sa pipila ka dekada. Grabe partner, ubay-ubay dito silang naad dito. Kung tan-awon nimo partner, grabe pud ang contribution ni Ma'am Nora Honor di sa to ang industry, entertainment industry ato partner. Kumbaga dili jud kumbaga sa tong artista nag-ingon nga wala jud makasukod no sa iyahang nahimong kumbaga lahi-lahi magud silang nahatag pud ng contribution partner. Kumbaga si Nora lahi pud iya kay imagine 1967 pa na siya nagsugod sa singing patuha hangtod na nag-evolve siya into kaning grabe gyud ka hawd nga usa ka actress nga dili na jud nato ikalimod no ang iyang talento sa acting partner murag effortless man siya kung mag-act gani. Natural na lang kaayo sa iya partner. Natural jud kaayo. Walang himala. Daghan jud ang mingawon sa iya partner. Sige lang ato nang maiduhagan pa no atong diskusyon kabahin ana kang Nora Honor sa iyang pagpanaw unya taud-taod sa atong diskusyon. Partner, atong oras alas 5:44 na sa hapon. Di natin maglangan ato ng balikan ng atong mga headlines. Kusog nga hangin, miigo sa Pikit, North Cotabato, dagang balay na danyos. Duha ka insidente sa pagpanglugos na hitabo sa Davao City ni adtong Semana Santa. Kandidat sa 408,000 pesos sa matod pa Shabu na kumpiska. Tulo ka sospek arestado sa bypass sa Maguindanao del Norte. Gatusan ka mangrove gipang tanom sa barangay Bukana, Mako, Davao de Oro isip pagsaulog sa International Earth Day. Pibox Cotabato dunay pahimangno labot sa gunson nga paglinog. Lalaki samdan human giunay og dunggab sa iyang kainom sa Turil, Davao City. Pideya natala ang kapin 147 million pesos nga kandidat sa illegal drugs nga nakumpiska sulod sa usa ka semana nga operasyon. Pagbisita ni Pope Francis sa nasod ni atong 2015 gihinumdom human sa iyang pagpanaw. Samtang Malacañang gideklara karong adlaw nga Day of National Mourning isip pagsaludo kang Nora Honor. Philippine Consulate General sa Milan gikumpirma ang kamatayon sa usa ka Pinoy helper. 14 anyos nga babae patay human gilapa og leon sa Kenya. Tulo ka Haitian soldiers nga nakigsangka sa mga gang gipang ambush patay gawa sa Port-au-Prince sa Haiti. Og tulo ka finalist sa NBA Most Valuable Player 2025 gipanganlan na. State Necrological Service of Funeral Rites gipahigayon kaganiha alang sa superstar nga si Nora Honor. Okay, di na ta maglangan, di na ta sa pangutana alang sa atong RN Pakulong hatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Again, sa Maris Posadas na kay Marag kagahapon partner, dagan ang natingala nga dili na nila makita ang akong Gray Posadas nga account. So anyway, ang pangutana, unsang hayop ang niatake sa usa ka babae sa Kenya hinungdan sa iyang kamatayon? Ako sabon, usang hayop ang niatake sa usa ka babae sa Kenya hinungdan sa iyang kamatayon. E-text sa inyong tubag sa atong text line 0908-427-9463. Again, 0908-427-9463. Pwede rin usab ninyo i-chat sa kuang main Facebook account, Maris Posadas, ang inyong tubag. Halakip ang inyong full name, lugar o ayaw mo kalimot sa pagbutang sa inyong GCash account name and number. Stay tuned, kay mubalik mi dayon ni partner Jimnil alang sa atong RN Diskusyon. Makabuhay, makadali, makamami, happy family, makabuhay.
Atong oras sa 5:52 sa hapon, balik na din sa katapusang hugna sa atoang programa, ang diskusyon. Partner Maris, maing hapon kanimo diha. Yes, partner Jimnil, maayong hapon. Of course, dito tabaglangan na ato nang ipabuhagay kung sa ba ang topic nato karon sa atong diskusyon. So, kung sa ba ang inyong mahinumduman nga TV show o pelikula kaniadto sa nipanaw nga superstar Miss Nora Honor. So, murag mao na pud ni atong kumbaga simpleng tribute somehow, partner, sa nipanaw nga superstar. So, actually, partner, ato ni abtikano kay basig mahurot na natag oras. Napo nagipadangat diri, partner, sa atong Facebook page. Si Sir Kirby Hirado, ana siya ang pinakanitatak nga movie ni yumaong superstar nga si Nora Honor kay katong Himala. Kay based daw to sa true story. Bagay kaayo siya dito sa iyang karakter kay ang mata jud niya ang nagdala nga naay pagka teary eyes, bitaw, no? Ma-feel nimo ang sincerity o genuineness every lines nga iyahang ginabungat ato nga movie. May your soul be resting in paradise peacefully. Our one and only superstar, Nora Honor. Daghan kayong salamat, Sir Kirby Hirado. Ako abot, partner, sa akong kabahin. Sa mga partner. Actually, daghan ko na tan-awan na pelikula ni Nora Honor, classic movies niya, ang uban ka ng mga restored version sa YouTube. Pero, nakalimot ko sa ubang title. Pero isa yun sa nitatakatong The Floor Contemplation Story. Ay, nindot ka, kay wajud ko kapugong ato partner. Ni Dagayday jud ang akong luha kay aside pod no nga same atong Himala kay based on true events sa puto kato yung kang Floor Contemplation Story kay murag daghan man gud ang katong mga nataw na ha, daghan jud ang apektado atong nahimong hatol bitaw kay Floor Contemplation nga death penalty dito sa nasod Singapore. Kaagi sa ka OFW, partner Maris. So, grabe gito, partner. Na portray jud do niya, partner Maris, o gabi balik-balik ko ni magtan-aw ba, no? Or dili ka kapuyon magtan-aw ba? Kay ito kay murag baka ingon mo ta unique jud kay ang acting, di ba? Same pod kay Jacqueline Jose. Lahi pod og atake si Nora Honor sa iyang pag-arte bitaw. Mura to same sa ko na mention ganiha, murag walang ka effort pero dulot sa imong kasing-kasing. Mga dinaog-daog nga role jud, partner, or iyaha jud dapat siguro na. Naglino ka ng poorest of the poor. Yung mga diyatak-yatak ka ng mga tawhanong katungod. Bagay jud kay si Nora Honor, ana, partner. Kita ni partner kay pang-kontrabida raman ta. Kung di pang-kontrabida kanang paambak-ambakon ni partner niya, ipang-itsa des kilid. Murag pang ano raman ta ni pang reality show. Anyway, naapo na siya partner TV show si Nora Honor sa Kapuso Network. Ato lang refresher pod gamay no ni atong 2020 bilangin ang Bituin sa Langit. Kauban niya sa maong serye si Mylene Dizon nga hawd pod kay nga actress. Of course, ang kaning ginaidolo sa makabatan-unan karon si Kailin Alcantara. Yawag mga title, partner, no? Bitaw no, kaya ba itong mga title po sa una, gumapang kasalusak. Asa ka na? Tinimbang ka, ngunit kulang sa digit kasagang, partner. Pero again, ato yung pagpasalamat no sa nahimong kumbaga kabilin ni Nora Honor. Dili naman siguro sa entertainment industry. So especially ato mga senior citizen partner nga na-inspire yun nga sa ilang kinabuhi tungod po kay Miss Nora Honor. Nung makatagna na sila sa mong edad, partner Mariswa. Wala yun tayo may mo anak. Kaya na yun nang gimayos-mayos. Kailang gimikos-mikos. Anatao na dahil sa atong kuan. Ito, isa na ako, kabalo na dyan ko lampas na yun sa kalendaryo yun. Pag-respeto po dati same time, pag-ila sa kining kahanas ni Ma'am Nora Honor dia sa maong field gani, partner. Nakumbaga natagaan dyan niya justice. Tinood ka, partner Maris. Nahimo siyang inspirasyon pod sa uban nga kumay mo malabuan pa or mabuhat pod og lahi nga klase.
sa iyang mga So anyway, partner, dalikatan na lang ako nagbasa partner Go din ahead, sa atong partner. text line gikan kay Ma'am Sylvia Domingo of Moncayo, Davao de Oro. Ana siya, Ma'am Marie Sir Jimnil, ako dyan ang ginatanaw mga pelikula ni Nora Honor sa una. Kung bitaw po doon, nakalimot na ko sa ubang title, pero nakahilak jud ko ganihan nagtanaw sa iyang lubong. RIP Miss Nora Honor. Daghang kayong salamat sa mga Sylvia Domingo. Bitaw no kay bisan to dili suod sa maong artista, bitaw no makahilak gud ta. So anyway, partner, gusto man nato i-expand pa na atong diskusyon pero wala tay igong oras og aduga na lang po natong pahinom doon sa atong mga listeners on Facebook Live viewers, paki-subscribe naman sa among radyo natin balita sa among YouTube channel. Pangitaalan na ninyo na nami sa YouTube. Kung makita doon sa YouTube, partner Maris, mag-in-English siya siguro tani pohon. Oh. Pura na tayo na po tayo gamayng backup na ni atong mga live pod. Tinood. Alas 5:58 sa hapon, doon na pa yung mga mensahe diya, partner. Mga nagpusot-pusot na ni partner nga nag-answer sa atong pakulo. So anyway, thank you po sa atong mga listeners and Facebook Live viewers. Sila binanila Sir Juno Matakdol, ni Ma'am Jocelyn Bernat, ni Ma'am Prechele Oplek, kay Ma'am Aileen Joy Tanukan, kay Ma'am Rosario Bahilar, kay Sir Jose Serenado, kay Sir Rolly Abdullah Martinez, kay Ma'am Claudine Ispidilla, kay Ma'am Cha Salili Aransado, kay Sir J. Lucias, kay Ma'am Leia Manalaysay, yun man kay Sir Jasper Nabas, o yung sa panik kay Ma'am Charlene Florin, o kay Ma'am Jerosa Lipude. Sa inyong tanan nga nagpaminaw na mo karon o nagtanaw sa atong Facebook Live, daghan kay salamat o ato nang i-congratulate ang atong mga winners. Daghan jud kay mo nakatama hasta jud abti ka maka-answer. Pero duha lang atong pilion, ugay mo kabalaka kay napatay umaabot nga winners sa atong pakulo everyday. Congratulations sa atong texter gikan sa from Lianga, Surigao del Sur. Tama ko pagka-pronounce, Lianga o Lianga. I-correct lang ko ninyo ha. Sir Jasper Navas, congratulations. Ingon man ang taga Purok 3 Inambatan sa Moncayo, Davao de Oro, sa Rosario Bahilar. Sakto ay lang tubag. Lion o Leon ang niatake sa usa ka 14 anyos na babae dito sa Kenya, hinungdan sa iyang kamatayon. Again, congrats ug daghan kayong salamat sa iyong makanunayong suporta. God bless you all ug amping mo kanunay. Alang sa serbisyong tinud-anay Og serbisyong kinasing-kasing. Ako si Maris Posadas. Ako si Jimnel Pude. Daghang salamat sa iyong pagtutok ug pagpaminaw. Mayong gabi sa atong tanan og dalaygon ang Dios.